नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंधूचेर भारताच्या राजनीतीक संवसारीक संपर्का खातीर स्थापन केल्ल्या 7 सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळा पैकी पयलें शिष्टमंडळ आयज 4 देशांत वचपाक भायर सरतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हांणी खंयच्याय प्रकारच्या आतंकवादाक फुडो करपा खातीर एकठांय रावपाची कटिबद्धताय उक्तायली. दिल्ली मंत्रिमंडळान 3 किलोवॅटच्या रूफटॉप सौर पॅनल बसोवपाक 30,000 रुपयांच्या अनुदानाक दिल्या मान्यताय. मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळान महानगरीय प्रदेश नियोजन आनी उदरगत कायद्याक दिली मान्यताय आनी जर्मनींतल्या सुहलात चलतल्या ISSF ज्युनियर संवसारीक कप नेमबाजी सर्तीत एड्रियन कर्माकर हांणी रुप्या पदक मेळयलें. आतां पुराय खबरो. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत आतंकवाद आडच्या ऑपरेशन सिंधूचेर भारताच्या राजनीतीक संवसारीक संपर्का खातीर स्थापन केल्ल्या 7 सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळा पैकी पयलें शिष्टमंडळ आयज 4 देशांत वचपाक भायर सरतले. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला हें शिष्टमंडळ संयुक्त अरब अमिराती, लायबेरिया, काँगो आनी सियेरा लिओनाक भेट दितले. जनता दल युनायटेडचे खासदार संजय झा आनी द्रमुक पक्षाच्यो खासदार कनिमोझी हांच्या फुडारपणा खाला 2 शिष्टमंडळ फाल्यां इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जपान आनी सिंगापूर आनी स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लाटविया आनी रशियाक वचपाक भायर सरतले. हे भोवपक्षीय शिष्टमंडळ आतंकवादा आड शून्य सहनशीलतेच्या धोरणा प्रमाण आतंकवादा आड झुजपा खातीर भारताची राष्ट्रीय वचनबद्धताय आनी निर्धार दाखयतले. विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्री हांणी काल नवी दिल्लींतल्या संसद भवनांत ह्या तिनूय शिष्टमंडळाच्या वांगड्यांक भारताच्या राजनीतीक दृश्टिकोना विशीं म्हायती दिली. शिष्टमंडळांतल्या वांगड्यांक भारतांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यां विशीं आनी पाकिस्तान शिंपलतडच्यान आतंकवादाक कशी उर्बा दिता हाची म्हायती दिली अशें बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना शिंदे हांणी सांगलें. 5 देशांच्या भेटी वेळार पाकिस्तान कडच्यान भारतांत फाटल्या कांय दशकां सावन जायत आशिल्ल्या आतंकवादी कारवायेचो उल्लेख करतले आनी हेर देशांमदल्या आतंकवादी घडणुकांचो पाकिस्तान कडेन संबंद आसा हें सिद्ध जालां हें सांगतले अशें दुसऱ्या शिष्टमंडळाचें फुडारपण करपी संजय झा हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हांचे कडेन प्रादेशीक आनी संवसारीक घडामोडीं विशीं चर्चा केली. दोनूय देशांनी आतंकवादाक फुडो करपा खातीर एकठांय रावपाची कटिबद्धताय उक्तायली. फोना वरवीं केल्ल्या चर्चे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी सगळ्या प्रकारच्या आतंकवादाक फुडो करपा खातीर संकल्प केलो अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलें. फ्रेडरिक मर्ज हांकां जर्मनीचे चान्सलर जाल्ल्या विशीं तांकां परबीं भेटयली आनी दोनूय देशांमदली धोरणात्मक भागीदारी आनी घटमूट करपा विशींची गजाल परतून उलयले अशें सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. दोनूय फुडाऱ्यांमदल्या चर्चेत प्रधानमंत्री मोदी हांणी चान्सलर मर्ज हांकां भारत भेटीचे आपोवणे दिले. दिल्ली मंत्रिमंडळान 3 किलोवॅटच्या रूफटॉप सौर पॅनल बसोवपाक 30,000 रुपयांच्या अनुदानाक मान्यताय दिल्या. मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांच्या अध्यक्षताये खाला काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय घेतलो. हो निर्णय केंद्र सरकाराच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणे अंतर्गत 78,000 रुपयांच्या अनुदानाक पूरक आसा अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी म्हळें. सरकारान वायू प्रदूशण आडावपा खातीर धुल्ल नियंत्रण येवजण लेगीत सुरू केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत गिमाच्या हंगामा आदीं 250 उदकाचे स्प्रिंकलर, 70 MRS मशीन सयत एकठांय केल्ले 210 उदकाचे स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन, 18 डंप व्हेकल्स आनी 18 उदकाचे टँकर तैनात करपाक मान्यताय दिल्या अशें तांणी सांगलें. शिक्षण संचालनालयाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यां खातीर मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती येवजणेचें नांव बदलून लाल बहादूर शास्त्री शिश्यवृत्ती येवजणा अशें दवरपाच्या प्रस्तावाक लेगीत मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. दिल्ली सरकार नागरिकांक नितळ उर्जा, नितळ हवा आनी दर्जेदार शिक्षण दिवपाक वचनबद्ध आसा अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी ह्या वेळार सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केंपय्या सोमशेखर हांची मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण नियुक्ती केल्या. कायदो आनी न्याय मंत्रालयान एका प्रसिद्धी पत्रकात ही म्हायती दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
महत्त्वाच्या घडणुकेत मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळान महानगरीय प्रदेश नियोजन आणि उदरगत कायद्याक मान्यताय दिल्या. ताका लागून दोन मुखेल शारां भोपाळ आणि इंदोर ही महानगरां जावपाची वाट मेकळी जाल्या. प्रस्तावित भोपाळ महानगर क्षेत्रात भोपाळ, रायसेन, विदिशा, सिहोर आणि राजगड ह्या 5 जिल्ह्यांचो आस्पाव आसा. इंदोर, उज्जैन, देवास आणि धार जिल्ह्यांचो इंदोर महानगरात आस्पाव जातलो. प्रस्ताव संमत जाल्या उपरांत आता सरकार महानगर नियोजन समिती आणि महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करतले. दर एका महानगराच्या भौगोलिक आणि आर्थीक गरजे खातीर हे अधिकारी एकात्मीक उदरगत येवजण तयार करतले आणि चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी सांगलें. 10 लाखां परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्यांतल्या शारी वाठारांची एकत्रीत प्रादेशीक उदरगत सुनिश्चित करप हो हे फाटलो मुखेल हेत आसा. महानगर प्रदेश उदरगत प्राधिकरण नियुक्त महानगरा खातीर उदरगत येवजणेचो मसुदो तयार करतलो. मसुद्याक मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत उदरगत येवजण चालीक लायतले. केंद्रीय रसायन आणि सारे मंत्री JP नड्डा हांणी भारतीय रसायन परिशदेच्या शिष्टमंडळा वांगडा देशाच्या अर्थवेवस्थेंतल्या रसायन क्षेत्राच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचेर चर्चा करपा खातीर काल बसका घेतली. 2040 मेरेन रासायनीक उद्देग $2020 अब्ज वेल्यान $1 ट्रिलियन मेरेन वाडोवपाचें मोख आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी म्हळें. क्षेत्रां मुखार आशिल्ल्या आव्हानांचेर ह्या बसकेंत चर्चा केली अशेंय तांणी सांगलें. सरकार तांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर कटिबद्ध आसा आनी रासायनीक उद्देगाक फावो ती मजत करपाकूय तयार आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाच्या वांगड्यांक आस्वासन दिलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल हेग हांगा नेदरलँड्सचे प्रधानमंत्री डिक स्कूफ हांची भेट घेतली. ह्या भेटी वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत नेदरलँड्स संबंदां विशीं समाधान उक्तायलें. नियमीत उच्च पांवड्यावयल्यो भेटी आनी दिवप घेवप हे वरवीं द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचेर तांणी सहमती उक्तायली. आतंकवादा आडच्या झुजांत नेदरलँड्सच्या एकचाराची डॉ. जयशंकर हांणी तोखणाय केली. डॉ. जयशंकर हांणी तांचे समपदस्थ विदेश वेव्हार मंत्री कॅस्पर वेल्डकॅम्प हांचे कडेन लेगीत बसका घेतली आनी द्विपक्षीय सहकार्याचो नियाळ घेतलो. व्यापार, अर्थवेवस्था, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, उदक, शेती, भलायकी, शिक्षण, संस्कृती आनी लोकांमदलो संबंद ह्या सारक्या विंगड मळावयल्या प्रगती विशीं दोगांनी समाधान उक्तायलें. तांणी डिजिटल तंत्रगिन्यान, सेमीकंडक्टर, AI आनी ग्रीन हायड्रोजन ह्या नव्या आनी उदयनमुख मळावेले सहकार्य वाडोवपाचेर लेगीत चर्चा केली. डॉ. जयशंकर हांणी संरक्षण मंत्री रुबेन ब्रॅकलमॅन्स हांची भेट घेतली आनी दोनूय देशां मदलें संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्य वाडोवपा विशीं चर्चा केली. संरक्षण मळार सहकार्य आनी घटमूट करपाचेरूय दोनूय वटेन सहमती उक्तायली. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटकांतल्या देरादेगेवयल्या आनी घाट वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयज आसाम, मेघालया, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आंध्र प्रदेश, बिहार आनी झारखंडांतूय व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखे मेरेन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी उत्तर प्रदेशांत गडगड वारे आनी वीज पडपा वांगडा पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जर्मनींतल्या सुहलात चलतल्या ISSF ज्युनियर संवसारीक कप नेमबाजी सर्तीत एड्रियन कर्माकर हांणी काल 50 मीटर रायफल प्रवन सर्तीत रुप्या पदक मेळोवन भारताचें पदक खातें उक्तें केलें. 20 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान 626.7 गूण मेळयले. स्विडनचो भांगरा पदक जैतिवंत जॅस्पर जोहान्सन परस फकत 0.3 गुणांनी तो फाटीर उरलो. ह्या सर्तीत ज्युनियर गटात एड्रियनच्या कामगिरीक लागून एक नवो राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापीत जाला. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. राजस्थान रॉयल्स पंगडान कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 8 बाद 187 धांवड्यो केल्ल्यो. आयज मुंबय इंडियन्स पंगड दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत सांजे 7:30 जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंधूरचेर भारताच्या राजनितीक संवसारीक संपर्का खातीर स्थापन केल्ल्या 7 सगळ्या पक्षांच्या शिष्टमंडळा पैकी पयलें शिष्टमंडळ आयज 4 देशांत वचपाक भायर सरतलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हांणी खंयच्याय प्रकारच्या आतंकवादाक फुडो करपा खातीर एकठांय रावपाची कटिबद्धताय उक्तायला. दिल्ली मंत्रिमंडळान 3 किलोवॅटच्या रूफटॉप सौर पॅनल बसोवपाक 30,000 रुपयांच्या अनुदानाक मान्यताय दिल्या.
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळान महानगरीय प्रदेश नियोजन आनी उदरगत कायद्याक दिली मान्यताय आनी जर्मनीतल्या सुवलात चलतल्या ISSF ज्युनियर संवसारीक कप नेमबाजी सर्तीत एड्रियन कर्माकर हांणी रुप्या पदक मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपता. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 नमस्कार.